एज अ सरपंच गिरीचो हांव सनी नानोडकर. आयज आमची सेकंड ग्रामसभा जे आमी इलेक्ट जावन येयल्ले थंयसून फर्स्ट घेतलेली. आतां परत ह्या संडे आमी सेकंड ग्रामसभा केल्या आनी आमी फ्री हँड दिल्लो लोकांक की बाबा तुमचे कितें सजेशनां आहा डेव्हलपमेंट बाबतींत ते तुमचे ग्रामसभेक मांडचे. तशेंच प्रिवियस ग्रामसभेक एक येयल्ली लेटरां येयल्ली की गिरीन इनलिगल फिलिंग जाता म्हणून. ओके, आनी खऱ्यांनीच म्हाकाय दिसता की इनलिगल फिलिंग जाता कहें म्हणून आयज ते कोणी केला न्हू ते लोक येयल्ले. आमी कोणी पर्सनली सरपंचान जावं खंयच्या मेंबरान सांगना की तुमी इनलिगल फिलिंग करा तुमी बांदा म्हणून. जे कोणी बांदला कितें केला न्हू ते तेंकां खबर आहा आनी ऑलरेडी तेजेर लिगल एक्शन ही हेतूनसून डेप्युटी कलेक्टरांसून चालू आहा. तेंकां एज पर सेक्शन तेंकां ती एक चौकस नोटीस येयल्या आनी प्रत्येक जाण ते एपियर जातात डेट टू डेट. आतां फुडें कितें जातलें आनी कितें करतले गव्हर्मेंट जावं कन्सर्न डिपार्टमेंट ते तेंचे लुकाक. पंचायतीन बी आमकां कितें हें बी दिलें अशें नंबर बी दिले आसा कितें इलिगल हेचे ना पंचायतीन अशें तेंकां अशें कांय स्पेसिफीक अशें कांय हें दिवंक ना की आनी जे नंबर दिल्या म्हणटा कोण जावं अशें म्हाका जाल्यार दिसना. आनी ते आमी दितात घरां खातीर, आमी ते शॉपां खातीर जावं हेच्या खातीर दिना. आतां ते तर लोक आपल्या पोटा खातीर करूंक वयता ते कन्सर्न आमचे हें न्हू. आनी प्रत्येकाची कितें परिस्थिती आहा ती ग्रावंड रुटार वचून पळोवची. हांव इतकेंच मागता. हांव म्हणना की तेंच्यांनी इनलिगल फिलिंग करून बांदीत रावचें जावं हांव गव्हर्मेंट जावं डिपार्टमेंटांक सांगना की तेंचे मोडचे. कितें फिजिकल आहा ते तेंकां एक डोर ओपन करून तेंकां कितें रायट आहा तो दिवचो. हांव इतकेंच मागता. आयज तुमी म्हादई बद्दल कितें रेजोल्युशन घेतलेलें आसा? ग्रामसभेक जे लोक येयल्ले तेंचे एक सजेशन जालें, टॉक जालें. कित्याक आदं हेतून सब्जकान तो इशू रेस जालो की माधवी जी इशू आहा सद्याचो चल्ला, जे गांवांतले लोक ग्रामस्तर येयल्ले तेंच्यांनी सांगलें माधवी डायवर्ट जाल्ली आमकां नाका म्हणून एक रेग्युलेशन तुमी पास करा लोकांच्या हितूनसून ग्रामस्थांच्या हितूनसून आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तुमी धाडा की आमकां दूख दिसता आमची माधवी डायवर्ट जाता म्हणून. आनी हेजेर चडसो इशू हो कांय जावंक ना म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता, सरकारा कडेन अपेक्षा आहा. कित्याक वयरूय आमचोच सरकार आहा, हांगाय आमचो सरकार आहा की जे योग्य डिसिजन जे जातले आनी सरकार करतलो तेजेर हांव ठामपणे आहा. म्हाका विश्वास की सरकार खंयच कांय करूंक दिवचो ना. माधवी ही आमची माधवी आहा, ती आमची माधवी आमकांच उरतली, आमच्याच गोंयकारांक उरतली. वर्साच्या वर्सा फ्लडड जाता, हेज्या खातीर कितें तुमी हें केल्लें आसा कितें? ही जी शेतां आसात आनी हांगासर जी वर्साच्या वर्सा बुट्टी जी येता म्हणून आमी लास्ट हेका सुद्दां ग्रामसभेक हो इशू जाल्लो. आमी प्रत्येक आमदाराक जे कोण कन्सर्न हेका लागतात, जे वॉटर लॉगिंग हांगा जाता तेतून पोरवरसुनूय उदक येता, बोस्तोडचें येता, आल्दोना फॉस्टिटी लागता भितर, थंयसून मागीर आमची सालिगांवूय आहा आमकां मेन पार्ट आमचो, प्लस आमकां कालांगूट लागता, प्लस आमकां शिवोलेचे काणक्या वेल्लासूनय येता. म्हणून आमी कन्सर्न सगळ्या आमदारांक लेटरां केल्ली की वॉटर लॉगिंग अशें अशें जाता, हेजेर कितें तरी सगळे मेळान एक सोल्युशन करून हो सुटावो करया म्हणून. प्लस WRD तेंकांय केल्ले. प्लस हालीं रिसेंटली आमी आमचो आमदार तेका सुद्दां आमी रिमायंड केला की हेजेर लक्ष घालचो, हो सिरियस इशू आहा म्हणून. आनी तेणी आमकां प्रॉमीस केला की खऱ्यांनीच हो सिरियस इशू आपूण टॉप हेजेर घेवन बेगींतल्या बेगीन कितें आहा ते एक डिसिल्टींग नाल्यार ड्रेजिंग हें करया. कित्याक हे गांवचे लोक जे आहात ते आपलेच आहात. आमदारान सांगलां ह्या आपलेच आहात, आपल्याक नाका हें परत परत बुडलेलें, तेजेर एक बरो सोल्युशन करून ते सॉर्ट आउट करया. Today we had the Gram Sabha at Giri Village Panchayat, and I had raised the issue for illegal land filling, rampant illegal land filling, and for tenant verification. The CM is very much in favor for agriculturists, not for illegally land filling. Here the people of Giri, whether we call them insiders, outsiders, whatsoever, have illegally went on filling the lands all over Giri. We are not safe at all. We are not safe. We have flooding every year in Giri. Every year there's flooding in Giri. If we are going to fill up our fields, where is the water going to go? There is no proper drainage system. There is no proper nalla system. You have heard during the Gram Sabha, he says that he has approached the WRD
and the concerned MLAs, and he says no reply has been given. But he still supports the people for illegal landfill. Second issue was tenant verification. Tenant verification, I had told them in the last Gram Sabha that they should at least verify the tenants over here. We are unsafe. We don't know who our neighbors are. The neighbors have just constructed like jopar pattis and have just given it on rent. To whom? We don't know. Panchayat is not taking action. Nobody is taking action. We are knocking at every door of every department, but nobody is taking an initiative to do all these things. With regards to landfilling, this same Sarpanch who chaired the meeting, he was the deputy Sarpanch at that given time, in February 24, 2020, says that he is not with the people for landfilling, and he accused an Attorney General of the Comunidad that they were given permissions. This is Times of India, okay? But today he denies the fact, and he says that he has never said, oh, he doesn't remember anything. So I think I don't know whether he is with the people or without the people. I really don't know, no clue about him. If he doesn't take stern action, high time he resigns and whoever takes the chair. Illegal shops. He says that if the concerned departments will take action, but he is not taking any initiative. Panchayat is given the numbers for Pardon me? Panchayat given numbers to them. He says that everything has been forwarded, but nothing has been done. That's what he just said during the Gram Sabha. Your name, please. Savina Souza.